So it was difficult on the part of his mother to leave little Charlie only alone at home. ताका माँ के छुआ को छाड़ दे घरे जीवे कि? So she preferred to take Charlie with her to the stage instead of leaving him alone at home. तेणुकरी घरे रेंटेड रूम में न छाड़ी से सागर सब राति स्टेज को नहीं जाऊे चार्ली को तेणुकरी जेहेतु नहीं जाऊे तेणुक से कौटी प्रोग्राम करते हाँ टिके आगे से प्रोग्राम करते सी वाज प्रोग्राम एट थिएटर्स कि कौटी ये गोटे देला लिखिदेला सी वाज गिविंग प्रोग्राम्स इन अ कैंटीन एट ऑल्डरसट हूँ गोटे इंग्लैंड गोटे बड़ टाउन बिग टाउन से प्रोग्राम करते वेरियस थिएटर्स किंतु स्पेशली ये जो ऑल्डरसट से कौटी करते कैंटीन कैंटीन मान जो खाऊ से कैंटीन जानी थो मिलिटारी कैंटीन को कैंटीन कहते जो आम कम दाम जिनस पत्र पाऊ जो मान मिलिटारी रिलेटिव जो मैंने रिलेशन जो मैंने रिलेटिव सब अच्छा मिलिटारी से गोटे कार्ड थी देखिए कम दाम जिनस मगाऊँ तेणुक मिलिटारी कैंटीन कहुए तेणुक माँ कौटी प्रोग्राम करते सी वाज प्लेइंग एट द कैंटीन ऑफ ऑल्डरसट से कैंटीन में तेणु कैंटीन मैंने से कैंटीन कौटी करूँ कौन कैंटीन जाए करूँ थिएटर गोटे थी मिलिटारी थिएटर सो सी वाज प्लेइंग एट द थिएटर एट द कैंटीन ऑफ मिलिटारी और मिलिशिया एट ऑल्डरसट एवं से थिएटरटा केमी लगे मिलिटारी थिएटरटा लिखाई इट वाज ए ग्रबी मीन थिएटर ग्रबी माने डाटी लोली अपरिष्कार लोली पूरा तलतलिया श्रेणी से थिएटरटा एकदम डाटी थिला अनक्लीन पूरा अपरिष्कार थिला एवं इट कैटर ओनली टू द सोल्जर्स लिखाई इट वाज मेंट ओनली फॉर द कैटरिंग टू सोल्जर लिखाई कैटरिंग मोस्टली टू सोल्जर कैटरिंग माने कौन कैटर माने ओनली मेंट फॉर सो दैट थिएटर वाज ओनली मेंट फॉर द मिलिशिया और सोल्जर्स ताने सेठी केवल मिलिटरी लोक मानकर सॉरी मिलिशिया मिलिटरी डिपार्टमेंट रो सैन्य माने बा सिपाही माने केवल सेठी गीत सुनिबे तमें तो जानिछ पुलिस लोक माने केमिति सोल्जर्स माने केमिति तेणु करी सोल्जर्स वेयर ए राउडी नॉट देखा दे वर राउडी राउडी माने तुम हिंदी फिल्म देखो राउडी राउडी माने समथिंग स्ट्रिक्ट समथिंग रफ समथिंग स्ट्रॉन्ग तेणुक से जो थिएटर जो मैंने ऑडियंस दे वर नॉट सिंपल ऑडियंस लाइक अस दे वर रफ दे वर स्ट्रॉन्ग दे वर लाइक हुडलम्स तेणुक इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दैट तेणुक हैंडल करना डिफिकल्ट मुझे प्रोग्राम करी तुम पाखे गीत गाई क्या किसी भूल होगा तुम संजय सार गाँव चलो किंतु बर्तमान जब मुझे प्रोग्राम करी भद्रक कॉलेज में गाँव गाँव खराब होगा मत छाड़गला तो मैक्सीम रिक्शा पुल स्टूडेंट थे पचा टमाटो पकड़ अंडा पकड़ तेणुक एठी भी सेमती जो ऑडियंस थे से किए थे ऑडियंस वर सोल्जर्स एंड दे वर राउडी नॉट दे वर रफ दे वर टफ एंड देयर वर लिटिल एक्सक्यूजेस लिखा इज देखो एंड दे वर ए राउडी लॉट वांटेड लिटिल एक्सक्यूज टू डिराइड द रिडिक्यूल तेणुक डिराइड रिडिक्यूल माने होचे थट्टा करिबा परिहास करिबा तेणुक व्हेन her mother's voice cracked or if there was anything wrong in the performance there was no question of excuse before the militia or the soldiers तेणुक चार्ली कहते सेठी जो मैंने एक्टिंग करते से एक्टिंग करवा कौन था इजी ना टफ इट वाज वेरी टफ टू कीप द प्रोग्राम्स देयर बिकॉज दे हैव टू कीप प्रोग्राम्स बिफोर द मिलिशिया or military people or soldiers and soldiers were rough and tough and there was little excuse from them if anything wrong took place तेणुक से कहते the night the week at Aldershot was a week of terror or horror तेणुक जदि कहार प्रोग्राम पड़ा Aldershot मिलिशिया हॉल रे सेठी जदि आज ड्रामा जदि आज पड़ा थिएटर रे जदि आज पाड़ी पड़ा जो आर्टिस्ट मानकर पाड़ी पड़ूला से वीकटा से कौन थिला इट वाज ए वीक ऑफ हॉरर और टेरर आमे तीन जण अच्छु आमे तीन जण आज प्रोग्राम करछु धर आज Aldershot रे तीनटा जगह तीनटा थिएटर अछि गोटाकर अन्य थिएटर अन्य लोक माने गोटाकर मिलिटरी थिएटर आज मोर अछि मिलिटरी थिएटर ए दी जण मत कहबे संजय सार आज मले आपण मोर कोन कहबे आज मु मरिबी काली तू मरिबी परदिन तू मरिबी केही बचिबे नाही सो द वीक एट Aldershot was a week of terror
ଲେଖା ହେଇଛି ତେଣୁକରି ଟୁ ପରଫର୍ମର୍ସ ଆଲ୍ଡରସନ୍ ୱାଜ୍ ଏ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ଟେରର ଆଣ୍ଡ ହରର। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ପରଫର୍ମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ୱିକ୍ ଥିଲା ହରର ଏବଂ ଟେରର। I remember standing in the wings when a mother's voice cracked and went into whisper. The audience began to laugh and sing falsetto and to make cat calls. It was all vague and I did not quite understand what was going on. But the noise increased until mother was obliged to walk up the stage. When she came into the wings, she was very upset and argued with the stage manager, who, having seen me perform before mother's friends, said something about letting me go in her place. ଜମା ବହି କଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ମୋତେ ଦେଖ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେତିକି ବୁଝାପଡ଼। I remember at that time Charlie was only 5 years old. ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ। ରାତିରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଚାର୍ଲିଙ୍କର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ସେଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା ଆଲ୍ଡରସନ୍ରେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଥିଲେ ଆଇ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଇନ୍ ଦ ୱିଙ୍ଗସ୍। ମୁଁ ୱିଙ୍ଗସ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି। ୱିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ମନେ ରଖ ଯେଉଁଠି ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୁଏ। ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛି, ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଦେଖ ଯେତିକି ଷ୍ଟେଜ୍ର ଆମେ ପେଣ୍ଡାଲ କହୁ ଭ୍ୟାଣ୍ଡ, ତେଣୁକରି ତାର ସାଇଡ୍ ଦି ସାଇଡ୍ରେ ଯେଉଁଟାକୁ ତାକୁ କହନ୍ତି ୱିଙ୍ଗସ୍। ମନେ ରଖିଥିବା ଆଜିକାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଯାତ୍ରାର ଦୁଇପଟେ ଏପଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଲା ବଜାଉଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସେମାନେ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସେଇ ଏରିଆଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ୱିଙ୍ଗସ୍। ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା 20 ବର୍ଷ ତଳେ ସେଇ ସାହି ଗୁଡ଼ାକରେ ସବୁ ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ ଥିଲା, ଲୋକ ଡ୍ରେସିଂ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଉଥିଲେ, ଆକ୍ଟରମାନେ କରିକି ଆସୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ସବୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୁମ୍ରେ ଆଜିକାଲି ହେଇଗଲାଣି, ଅଲଗା ରୁମ୍ରେ ଡ୍ରେସିଂ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇକି ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରେ ୱିଙ୍ଗସ୍ରେ କୁମାନ ନେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏବଂ ସାଇନ୍। ଏଠି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ତ ପୁରୁଣା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଚାର୍ଲି ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏଟ୍ ଦ ୱିଙ୍ଗସ୍। ସେତେବେଳେ ଦୁଇ କଡ଼ରେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବା ଷ୍ଟେଜ୍ର ଦୁଇ କଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ କଡ଼ରେ ସେ ୱିଙ୍ଗସ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗାଉ ଗାଉ କ'ଣ ହେଲା, when her mother was about to sing, immediately her voice cracked and ran into whisper. ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ କ୍ରାକ୍ କରିଗଲା ଗୀତ ଗାଉ ଏବଂ ran into whisper. whisper ମାନେ ଫୁସଫୁସ ଶୁଭିଲାନି। So the song was inaudible. So the result, there was disrespectful comments from the audience. ଲେଖା ହେଇଛି in the term of they gave falsettos and cat calls. falsetto ମାନେ artificial, falsetto artificial voice and cat call ବିଲେଇ କୁକୁର ଭଳିଆ ସବୁ ରଡ଼ିଆ। ଫିଲ୍ମ ବଢ଼ିଆ ସିନେମା ଚାଲିଛି, ଟପ୍ କ୍ଲାସ୍ ଟପ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଏକଦମ ପୁରା ଆପେକ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଲାଇଟ୍ ପଳେଇବ। ତୁମେ କ'ଣ ସବୁ କର ଦେଖିବ, ଲୋକମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଉଣ୍ଡ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ସେମିତି ଯେମିତି ହେଲା, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଆଡ଼ୁ ସେମାନେ ମିଲିଟାରୀ ପିପୁଲ ମିଲିସିଆ, the soldiers threw disrespectful comments in the form of artificial voice, that is the falsetto and cat calls. Little Charlie could not understand what happened. ଚାର୍ଲି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତି ଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାମ୍ ଟୁ ସଚ୍ ଏ ପାସ୍, ହିଜ୍ ମଦର ହ୍ୟାଜ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍। ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଯେ they did not stop throwing remarks and ultimately his mother was bound to leave the stage. ତାପରେ ତାଙ୍କ ମା ଷ୍ଟେଜ୍ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜର ପାଗଳା ହେଇଗଲା। ଥିଏଟର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜର, ଜଣେ ମ୍ୟାନେଜର ଥାଏ, ବୁଝିବା ଦରକାର। ହଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୁଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ କାରଣ ଧର ଥିଏଟରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଏଟର ମାଲିକ ହେଉଛି ମୁଁ, ଥିଏଟର ମାଲିକ ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମାଲିକ, ମୁଁ ତ ଥିଏଟର ପରିଚାଳନା କରିବିନି ନା, ମୁଁ ତ ଟଙ୍କା ନେବି। ମୁଁ ଜଣେ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲି। ସପୋଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରିଙ୍କୁ ଭାଇକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଲି, ସେ ହେଉଛି ମୋ ମ୍ୟାନେଜର। ତାହେଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ଥିଏଟର ଡ୍ରାମା ହଉ, ଆଜି ଡ୍ରାମା, କାଲି ହୁଏ ତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, କାଲି ହୁଏ ତ ମିଟିଂ, ଯାହା ବି ହେଉଛି ଏଠି ସବୁର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ରିଙ୍କୁ ଭାଇର। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମାଡ଼ କାହାର ହେବ? ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ଙ୍କ ନା ରିଙ୍କୁ ଭାଇ? ରିଙ୍କୁ ଭାଇ, ବିକଜ ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ ଇଜ୍ ପ୍ରପରାଇଟର, ଓନର, ଇଜ୍ ଦ ମ୍ୟାନେଜର। ତେଣୁକରି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲାନି, ଲୋକମାନେ ପାର୍ଟି କଲେଣି, ତାହେଲେ ମାଡ଼ଟାକ କାହାକୁ ହେବ? ଷ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜର, ଷ୍ଟେଜ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜର ପଳେଇ ଆସିଲା ଚାର୍ଲିଙ୍କ ମା ପାଖକୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କହିଲା, ଚାର୍ଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆସି କ'ଣ କହିଲା କେଜାଣେ, ସେ ମୋତେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲା ଘରେ ମୋ ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଆଗରେ ଡ୍ରାମା କରିବାର। ତେଣୁକରି ସେ ହଠାତ୍ କିନା ଆସିଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା, କହିଲା ଆପଣ ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଚାର୍ଲିକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବେ। ଇଂଲିଶଟା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। When his mother's voice cracked and some disrespectful comments came, automatically his mother was bound to leave the stage and she went to the manager. She went to the wing. The manager straight came to his mother and told him for the Charlie to perform, because the manager had earlier seen Charlie performing at home before Charlie's mother's friends.
बुझ ना नहीं आगुरी चार्ली घरे चार्ली कमेडी ड्रामा कर से देखी कौ मैंने माँ को सांग मान आगे परफर्म कर देखी किए स्टेज मैनेजर बेले बेले चार्ली घर को जाती से देखते चार्ली भल कमेडी ड्रामा करते क्या माँ को सांग आगे तेणुक immediately came to Charlie's mother and told him, your son Charlie has performed lots of times in your house before your friends. So I would request you to just allow Charlie to go to the stage. ताको मांग साइंस कला अपन चार्ली को छाड़ो तो आज मुझे माड़ खाई जी मत मिलिटारी सोल्जर मैंने मत मारिदेवे कौन है के जाने तापर देख and in the turmoil I remember him leading me by the hand and after a few explanatory words to the audience, having me on the stage alone and before a glare of footlights and facing smoke, I started to sing, accompanied by the orchestra, which fiddled about until it found my key. It was a well-known song called Jack Jones. In the turmoil man hoche gondogol. Turmoil बढ़िया इंग्लिश commotion, hubbub, outcry, बहुत इंग्लिश अच्छी. Turmoil माने noiseful circumstance. एवं ये जो नॉइजी सर्कमस्टेंस पार्टी कर समस्ते कारण गीत बंद होता हठात किना चार्ली कहते मुझे जापर द स्टेज मैनेजर हेल्ड मी बाय माय हैंड एंड स्नैच्ड मी टू द थिएटर एंड टुक मी एंड लेफ्ट मी ऑन द स्टेज सांगे सांगे मैनेजर ये किसी बुझा आगर हाथ को टाणी 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 आनी स्टेज रे छाड़ीदेले एवं सांगे सांगे ही गेव ए फ्यू एक्सप्लानेटरी नोट्स टू द ऑडियंस एंड लेफ्ट मी ऑन द स्टेज किसी बुझी पार्छ एक्सप्लानेटरी नोट्स ऑडियंस मैंने सपोज मुझे मैनेजर चार्ली हूँ छुटिया पिला बर्तमान मुझे चार्ली को स्कूल छता को छाड़ी सी बुझी छाड़ी देगी मुझे देखिए आप लोग अभी आप चिंता मत कीजिए अभी आपके सामने पेश कर रहे हैं इस जमाने के सबसे होनहार एक्टर लिटिल चार्ली हियर गिव इट द क्लास तेणुक सागे सागे चार्ली को छाड़ीदे चार्ली कुनी छुआ सी कौन करी मत आने छाड़ीदे Charlie तापरे कौन कले before the smoky audience and before the gliding footlights ताको गोड़ तले footlight जानी चो स्टेज रे तले footlight था focusing light आखिरे पड़ले आखि अंधार before the glaring footlights glare माने जहाँ तुमको अंधार कर दिए तो टॉर्च लाइट हम आखिरे पड़ले हम अंधार दिसे किसी दिसे नहीं किंतु आखिरे तांकर लाइट पड़ला अंधार भी लगे एवं before the smoky audience एवं लाइट भी धुआं बाहर ता छड़ा समस्ते सोल्जर माने धड़ा बंशी बजाउछन सिगारेट तेणुक से तो धुआं बाहर से स्मोकी धूम्रावती गंध एवं आलोक ये जो तीर्चक आलोक ये जो आलोक एवं धूम्रावती गंध से हचपच हो गले पागल हो गले कौन करेंगे लिटिल चार्ली किंतु ता मध्य से गीत गाइबार लगे he started to sing and which the orchestra fiddled about to till found the key तेणुक से तो गीत गाइले तो गीत सहित म्यूजिक म्यूजिशियन मान तालमेल आगुरी के रिहर्सल ना तेणुक से फिडिल अबाउट मैंने मन रख कौन प्रकार चेष्टा करवा टू फाइंड द की चाबी पाइला पर्यंत ये चाबी माने ताल तेणुक कुनी छुआ तो गीत गाँची ताल एपट तो म्यूजिक ताल एपट किंतु म्यूजिशियन मैंने एक्सपर्ट्स ना से कौन प्रकार जहाँ दे मैनेज टू फिडिल अबाउट कौन प्रकार दे ट्राइड देयर बेस्ट टू गेट द ट्यून शेष चार्ली ट्यून को मध्य से पाईगले एवं It was a well-known song called Jack Jones. एवं एटा थिला सबुठु जनाशुना गीत Jack Jones. Halfway through, a shower of money poured into the stage. Immediately I stopped and announced that I would pick up the money first and sing afterwards. This caused much laughter. The stage manager came on with a handkerchief and held me to gather it up. I thought he was going to keep it. This thought was conveyed to him. This thought was conveyed to the audience and increased their laughter, especially when he walked off with me, anxiously following him. Not until he handed it to mother did I return and continued to sing. I was quite at home. I talked to the audience, danced and did several imitations, including one of the mothers singing her Irish march song that went as follows. 1 minute. So halfway through माने से गीत गाई जस्ट अधा गीत होइछे कि नहीं immediately there was a surprise that
waited for little Charlie to come. तांको ପାଇଁ आश्चर्यर सीमा बाकी रहिथिला ना कोन हठात ना halfway through lots of money were thrown onto the stage. Like halfway through a shower of money poured onto the stage. Shower mane barsa. Lots of money came onto the stage. So the audience, the militia, the soldiers, they started throwing money to the stage. And little Charlie, when the money were thrown onto the stage, ओडिया रे कुछ मजा लागिबो जेतले टंका सब भर्ती हे गला कुनी छुआ तने संगे संगे से सब गोटे बार लागे कहले रो 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 मैं टंका गोटे सारे तापर गीत गाई कुनी छुआ एति कथा तले कहले संगे संगे आ सोल्जर रागिबे ना हसिबे. So they started laughing and it was the first laughter in the life of Charlie. Charlie को जीवन रे थिला प्रथम हस लोकन को मुहरे फुटेबा एवं जेतबळे हस फुटेले से जेतबळे टंका गणी चालले गोटे चालले गीत बंद हो स्टेज मैनेजर संगे संगे पड़ी आसला एवं स्टेज मैनेजर आसिक ताकू हेल्प कला ठीक गोटे बार शीघ्र सर कि तू ये भाभी ना कौन स्टेज मैनेजर को दे पैसा को लेकिन पड़ेगा सांगे सांगे दिस थॉट वाज कन्वेड टू द ऑडियंस से जने ए देखो मो पैसा का नहीं मो टंका का सब नहीं कि मैनेजर पड़ू मु जमा गाइबी सेठू मैनेजर बुझेला और सांगे सांगे से टंका धरी केतबळे से विंग्स गला स्टेज बाहर चाली मत ता पछा 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 चाली कहली ये टंका काले नहीं होची केते पर्यंत जेते पर्यंत से ताका मां को न देछि ता माने कोन स्टेज मैनेजर टंका गोटे जेतबळे नहीं सब टंका ताको मां को दे देले सेतबळे चाली वा सिक्यो चाली थॉट काहे कि ना मां को पाखरे जेतबळे टंका पहुंचिला मदर्स लैप इज द मोस्ट सिक्योर प्लेस फॉर ए चाइल्ड गोटे छुआ पे ता मार कोळ होची सबुठा निरापद आश्रय तेणुकर तांकर सांगे सांगे सब किछि बंद हो गला जीती एवं से पुनश्च फेरी आसिले ताले मु इंग्लिश में गोटे सेंटेंस कहि दोछि. So when he was singing, halfway through, in the middle of his singing, there was a lot of shower of money to the stage. And immediately, as he was a child, he started collecting all the coins on the stage. And it created, because he told to the audience, first I will collect, then I will sing. So with these remarks, it created a laughter among the audience. And this, so more cheers and threw more and more money. At that time, let it be delayed. So manager came and started collecting the money. So this thought was immediately conveyed by Charlie. Oh, he is going to take away all the money I am collected. No, you don't disturb. So ultimately, somehow he was restored, and manager somehow collected the money and took and went to the wings and gave it to the mother. So when he gave all the money to the mother, Charlie again restored and he came to sense. He felt comfortable and he again came back to stage and started his program. But this time his program was an electrifying program. It was the magnanimous program ever observed. कारण से सेतबळे स्मार्ट हो जाइथिले गोटे थर पर लाजो चली जाइथिला एवं जेतबळे से पुनश्च से गीत आरंभ कले एवं I returned and continued singing. I was quite at home. I was quite at home माने एटे at home माने घर नुई at home माने to feel comfortable, to be at ease, E-A-S-E. जेतबळे मैनेजर जाई टंका धरे देला he feel comfortable and ease. I talked to the audience, danced and made several imitations. एवं से तो गीत गाइले सब कले आउ कोन कले made several imitation. Imitate माने अनुकरण करिबा से ताको मांकर गीत को मध्य अनुकरण करले. And one of mother singing her Irish march song that went as follows. तापर से कोन गाइले Irish march. Irish माने आयरलैंड रो लोक मान को जे Irish people. तेणुकर जो गीतटा गाइले आयरलैंड भाषा रे से गीत थिला एवं से गीत से पुनश्च गाइले जो गीतटा एटी देछि हमर दरकार नै तापर हम पढिबा. तेणुकर से अगेन फेरी आसिले इमिटेट माने मन रख अनुकरण करिबा. अनुकरण को आमे जदि मु वर्तमान जदि कुकुर केमति भुकुछि मो देटा अनुकरण करि दैट इज इमिटेशन. मु तो जी अमिताभ बच्चन को वॉइस जदि इमिटेट कली ताले दैट्स इमिटेशन. तेणुकर से सेमति मांकर गीतटा को मध्य इमिटेट कले केमति ओ गीत ना आयरलैंड रो लोक गीत जोटा सेटा को से पूरा आसिले गीत गाइले डांस कले सब मजा कले. नेक्स्ट कोन हला विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.